Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kebahagiaan dan keutamaan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, diantaranya yaitu Imam Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sirri As-Saqiti. Qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, watitu law kana li mithlu jabal Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, aku sangat senang seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk pelaksanaan peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Junaidul Baghdadi qaddasallahu sirrahu, man hadara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa menghadiri peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan keimanan. Wa qala وقال وحيد عصره وفريد دهره الإمام فخر الرازي، ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة، وفي كل شيء وصل إليه من ذلك المأكول فإنه يضطرب ولا يستقر حتى يغفر الله لأكله. وإن قرئ مولد النبي
sallallahu alaihi wasallam ala ma' faman shariba min dhalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah wa kharaja minhu alfu ghillin wa ghillah wa la yamutu dhalikal qalbu yawma tamutul qulub. Wa man qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima mashkukatin fidatatan kanat aw dhahaban wa khalata tilka ad-darahim bighairiha waqa'at fiha al-barakah wa la yabtakiru sahibuha wa la tabrughu yaduhu bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, tak seorang pun yang membacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada garam atau gandum atau sesuatu yang lain berupa makanan kecuali muncul padanya keberkahan. Begitupun pada segala sesuatu yang sampai padanya dari makanan tersebut. Sesungguhnya makanan tersebut tergoncang dan tidak stabil sehingga Allah mengampuni dosa orang-orang yang memakannya. Manakala dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada air, selanjutnya barang siapa yang meminum air tersebut niscaya telah masuk dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat Allah, dan keluar daripadanya 1000 dendam dan dengki, dan tak akan mati hati tersebut di mana pada hari semua hati mati. Kemudian barang siapa yang membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dirham koin logam perak ataupun logam koin emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan lainnya, niscaya keberkahan ada padanya. Pemiliknya tak akan fakir dan tangannya tak pernah kosong disebabkan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempersiapkan makanan, menghiasi tempat, melakukan kebaikan-kebaikan, maka membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sebab Allah membangkitkannya pada hari kiamat bersama para pecinta kebenaran, para orang-orang yang mati syahid, dan para orang-orang yang soleh di surga yang penuh dengan kenikmatan atau Jannatun Na'im. Wa qala as-sirri as-saqati qadasallahu sirrahu man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة.
Syekh As-Siri Sakoti berkata, barang siapa pergi ke suatu tempat, pada tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah pergi menuju suatu taman di antara taman-taman surga. Karenanya tak ada seseorang pergi ke tempat tersebut kecuali karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam surga. وقال سلطان العارفين الإمام جلال الدين السيوطي قدس الله سره ونور ضريحه في كتابه المسمى بالوسائل في الشرح الشمائل، ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة ذلك البيت أو المسجد أو المحل، وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان، وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان. وأما المطوقون بالنور يعني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم السلام، فإنهم يصلون على من كانت سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ما من مسلم قرأ في بيته مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفع الله سبحانه وتعالى القحط والوباء والحرق والغرق والآفة وبليات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن أراد تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه هذا القدر، ومن لم يكن عنده تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لو ملأت له الدنيا في مدحه لم يحرك قلبه في المحبة له صلى الله عليه وسلم. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Al-Wasail fi Syarhis Samail, beliau berkata, tidak dari suatu rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan padanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rumah, masjid dan tempat tersebut dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat akan memintakan ampunan dosa terhadap penghuni tersebut, dan Allah meluaskan bagi mereka rahmat dan keridhoannya.
Dan adapun yang dikelilingi dengan cahaya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail alaihimussalam, meminta ampunan dosa bagi siapa saja yang menjadi penyebab dilaksanakannya pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga berkata, tidak seorang muslim yang dibacakan pada rumahnya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala menghilangkan baginya kekeringan, wabah, kebakaran, karam, penyakit, bala, murka, dengki, penglihatan jahat, dan pencuri bagi penghuni rumah tersebut. Ketika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan ia berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.